जाजपुर जिला चंडीखोल निकटस्थ भूषणपुर पार्क परिसर में ओडिशा कृषक विकास परिषद पक्षर एक विशाल बंधुमेल कार्यक्रम एवं दुर्गा बाहिनी प्रशिक्षण शिविर अत्यंत आडंबर सहकारे अनुष्ठित हो जाइए। संगठन प्रतिष्ठा श्रोता अमरबल साहू आह्वान क्रमे आयोजित यह कार्यक्रम में ओडिशार 30 जिलूर प्राय 250 अधिक सक्रिय कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि जोग देते। ଏହି ଶିବିରରେ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ବିଜୟ ଦେବତା ଏବଂ ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ସବିତା ଦିଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ संगठन को तृणमूल स्तर सुदृढ़ करने आवश्यक। आगामी दिन में प्रति जिले में कृषक मान स्वतंत्र कार्यक्रम हाथ को नि सहित दुर्गा बाहिनी माध्यम महिला मान संगठित कर बैठक में संकल्प नि विभिन्न जिलूर आसीथिबा कार्यकर्ता माने संगठन संप्रसारण नहीं निज निजर मत विनिमय करथिले। आलोचना चक्र शेष में उपस्थित सदस्य मान मनोरंजन पर विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन कर ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଏହି ମହାମିଳନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କବିରାଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।